Dito tayo sa pwesto nila, Boss MJ, Boss Chris, si Boss Maku. And siyempre dito rin ang pwesto ni Boss Elias. Si Boss Bernie, nandyan po si Boss Bernie, naka-red. Kung may shade sa noo. Kung nakikita nyo. Okay, start na natin to. Check natin yung mga dala niya ngayong Sabado. Meron dito albino. Albino opa. Babae. Hen. 2K. 2K. Lutino pair. 1.5. Pair na. Yellow bull opa. 2K. Pair na. Bulls white 800 ang pair. Desino Pablo 1.4 pair. O back to back albino 1.4 po ang pair. Green opa dilute. 1.6. Nag-load. 1.6 ang pair. Remino pair. 2.5. Bulls yellow na pastel. 700 ang pair. Remino opa. N po yan ha. Tapos yung kak po, Aqua Opa B1. Split Ino. DNA kak. 11K lang yan. 11? 11K? Wow. 11K lang to. Albino opa, Desino opa. 3.5. Sa 3.5 mo. Proven pair yan. Nag-anak na Crimino Opa. Proven pair pa to. Nag-anak na ng Crimino opa line. Wild type GP. 1.5. 1.5. Pair. Aqua Opa B1 Pale Palo. Saka Aqua Opa B1 Split Pale Palo. 11K lang yan. 11K lang po ito, dalawa. Lutino pair. 1.4. 1.4. Lutino Opa line. 4K. 4K. Pair po yan ha. O, Lutino pair po ito, Opa line. 4K din ha. Green Opa, Dan Palo, tsaka Pablo. Dan, split Opa. Dan Palo, Split Opa line. 6K lang yung dalawa. O, 6K lang po ito, dalawa na. O, Yellow Bull, pair. 800. 800 lang. Yellow Pastel, 700 ang pair. Green Opa, Pale Palo. 1.5. 1.5 pair. Yung nag-iisang Dan Palo, Fisher. Dan Palo, Fisher model. Volted. Yun, no? 1.8 lang yan. 1.8 lang po yan, ha? Dan Palo ng model pa. Ano ba yun? Green Opa line, New Wing, Split Ino, tsaka Lutino Opa line. Lutino split Opa. Lutino Split Opa. 1.5 lang yan. O, dito 1.5 lang po ito, pair. Project sa Lutino Opa. O, project, Lutino Opa line. Para ito, split dan. O, Bayo Opa, tsaka Pablo Opa, split dan palo. 1.5. Green Opa line, Ewing. Green Opa Ewing. O, ito, 800 lang pair. Lutino Opa line hen. 2.5. 2.5. Dan. Bayo Ewing. Possible dan. Tapos, Dan Palo, Ewing. Tapos, Dan Palo Ewing. Kapatid. Magkapatid pala sila. O, magkapatid po ito ha. Same cock. 10,000 na yung dalawa. 3K dalawa. Pablo Dilute. 1.3. 1.3. Blue Opa Dilute. Post-paid yan lahat ha. Possible pay follow po itong tatlo ha. 1.5. 1.5 po itong blue. Ewing. Pablo Opa. Ewing Perso. Oo. 2.5 lang yan lahat yan. Lahat na po yan tatlo, 2.5. Opa Perso po yan ng Pablo ha. Boss, good morning boss. Green Opa. 400. 400. Ito. Possible dan follow po ito ha. 500 pa rin. 500. Dan Palo Fisher. Dan Palo Fisher. Possible. Pablo, possible dan Palo. 3K lang yung tatlo, dalawa na yan. O, 3K po itong dalawa. Visual po yung isa. Lutino, split Opa. 1K. 1K. Pablo Opa, okay. Hindi, Opa to.
Opa yan. Opa yan. Oh, Opa line daw pala itong Lutino ha. Lutino Opa, 2.5. Still yung pay 1K. Pablo Opa, pale follow, 1K. Yan. Ito. 800 lang. Opa, pair ng green Opa, 800. O, back to back Pablo Opa, pale follow. Hindi siya Opa. Pay lang. Ay, oh. Pablo pale follow, hindi Opa line. 1, 2. 1, 2. Aqua Opa Bito split ino, 5K. 5K. Ito na po. Kay Boss Bernie po ito, Starfinch. 4K pa rin ba? O, 4K po ampere. Ito po, orange face. Red face. Ito. O, pied po ito ha. Yung isa dyan, pied. Yung isa hindi ha. 4K din ampere. Ito po, ito yung back-to-back pied na red face. Starfinch. 4K po ampere ha. Yan. Diamond Partail. Ito magkano? 5,000. 5,000. Ganda. Silver Partail. 16. Diamond Partail po ha, silver ha. 16. 16K. Pair po yan. Ang ganda. Pula. Tapos orange. Wow. Solid oh. Yellow bull pair. 800. 800. Parehas. Parehas po ito ha, split ino. Green Opa tsaka Pablo Opa. 1,800. 1.8 mo lang. Opa split dan. Green split Opa, split dan. Blue Opa split dan. Blue Opa line, split dan. 2,000 yung dalawa. 2K. Pair na yan. Yan. Dagpalo. Ewing. Move dan follow Ewing. 2,500. Opa line. Hindi siya Opa line ha. 2.5. Isa split dan. Yung Pablo, Split dan yung isa. split dan po yung isa dyan. Alin dyan? Isa, delivery lang. Ah, ito. Split ang paa. Yung isa dyan, libre. Dahil, Split ang paa. Kagano. naka-split yung paa. Okay, alam nyo na yan kung bakit. Alam nyo yung split ha? 3,500 lang yung tatlo. O, 3.5 ito. Tatlo. Libre lang yung isa niya. Lero. O, libre na lang to ha. Spider-Man. Lagi nakakapit ha. Cocktail. 1,800 pare. 1.8 ampere. Dito maganda to, mga pearl. Ito, pied. Dito. Ha? Mga chick spot. O, mga chick spot. 10 pay. O, pied o. Ganon din presyo dito. O, same lang ang presyo ha. Ito mas maganda. Ito bilhin nyo. Ayan. O, Okay, kahit 1,600 tayo dito. Dito sa kabila. 1.6. O, dito pwede 1.6 pair. Ayan. Yan, tawagan lang si Boss MJ sa kanyang cellphone number. And pwede sa kanyang Facebook Messenger, mga ka-birdie. Shoutout, Boss Chris. Asan na mga partail? Yan. I-close up nga natin to. Kaya walang gender yan. Buti lang. Hindi na kumakain na dito. Tama palit ko. Kaya kailangan huli-huli. So, dito ulit sa pwesto ni Boss Marvin, Boss John, tsaka si Boss Junior. Bili din lang dahil may mga tumating na bumili ng hand feed. Nakabili na nga sila ng awit na bawasan, no? Makabenta po yung mga jamba. Oh, ito yung Lutino na hand feed, 300 po ito ha. Ayan. Tapos yung iba po dyan, 200 na lang po isa. Ayan. Ayan. Ito, 500 po. mga Lutino. Lutino. O, Lutino. 500 isa. Ang dami niyan. Ito po. Albino. 500 na rin. O, albino 500 din isa. Ayan o, maputi ha. Malinis. 400. Desino 400 ha. Yung medyo pa yellow dyan. Ito, yan ang Desino. Itong albino pa, 1-2. 1-2?
O, albino opaline. 1-2 po isa. O, ilang months na to? 3 months mahigit. O, 3 months mahigit. O, meron dito Crimino, 3, 800 ang isa. Ng patuka? Meron na ba? Oo, meron na. O, eto, bata pa tong dalawa. Magkano dito? Pero marunong na kumain yan. Oo, marunong na. 500 lang. Isa? Dalawa na. Dalawa na, 500. Uy, bata pa yan. Tingnan nyo naman, oh. Papatubo pa lang. Etong green opa, 300 na lang. Babae. 300, hen po yan. Maris na yan. Ayan, kay Boss John John po ito, ha. Ayan po si Boss John John. Yan. 1K na lang yan. Tail follow? Pablo kapatid. Saka... Pablo Opa split tail, tsaka Pablo Opa tail follow. Yan yung pula mata. Yan. Magkano po? 1K na lang. 1K na lang. Offer na po yan. Meron dito, Lutino Opaline hens. Uy, grabe, 2K lang, oh. Lutino Opa na yan, 2K lang. And dito, green Opa. RF line. Possible Ino. Kano po ito? 500 na lang. Uy, grabe, 500 na lang, oh. Pag may nagustuhan kayo sa dala ni Boss John John, tawagan lang sa kanyang cellphone number po. 9970-656-917. Yan. Tawag-tawag mga kabird, ya. Thank you po. Thank you, thank you. Ayan, may mga hand feed formula. Pag bumili ko ng hand feed na ibon, meron dito siyempre formula. Ito. Ito, 100 pesos po ito, ha. Ito po. Oh, Mako, yung 100 grams, 70. Tama, yan. Order natin. Oh, mas malaki, 150 po ito at 250 grams hand feed formula Mako. All guard para sa mga cocktail. 25 po. Para hindi na silain yung butas. 25. 20 pang African. Ito pang eye-ring po ito, Alps 1, parakit pwede rin. Oh. 20. 20. Yan. Mga leg band din dito ng ibon, no. Magkano isa? 10 kilo isa, boss. Oh, 10 piso isa, iba-ibang kulay. Breeder size. Pang breeder size. Ayan, ha. Ito naman yung gagamitin nyo sa syringe para sa hand feed nyo. May hose po yan. Lalo na sa mga bago-baguhan pa lang na ibon na pwede nyo i-hand feed. Ito pwede nyo gamitin. Oh, bird catcher, small. 150 lang. Yung medium, 200. Yung pinakamalaki dyan, 250. And may mga nest box dito ng mga eye-ring. Yan, mapang AC type po yan. Kano na nest box, boss? 200 lang. 200 lang, oh. 200 lang po yan. Pang AC type po yan, ha. 15 by 24. Ito, left side yan. And may carrier sila dito, ha. 150 po isa yan. Ito, 5 by 7. Ang dami niya available, oh. Ayun. Ayun na, pag may nagustuhan sa dala nila, Boss Marvin, pwede nyo po pasyalan dito, Malabon Pet Market. Yan.